नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री भावे आसंता काली शपथ ग्रहण करिवे बीजेपीर वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारी। आगको ओडिशा पश्चिमबंग संपर्क आहुरी सुदृढ़ हेब कहिले मुख्यमंत्री। राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्रगुड़िकर विकास में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक गुरुत्वारोप। पुरी रथयात्रा समन्वय कमिटी बैठक में श्रद्धालुओं सुरक्षा और ट्राफिक नियंत्रण नहीं आलोचना एवं दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि है घूर्णिबलय। बीजेपीर वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारी पश्चिमबंगर परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे। श्री अधिकारी बीजेपीर विधायक दल नेता निर्वाचित हेबा परे केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तांको नाम घोषणा करिसेंती। सह पर्यवेक्षक तथा ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती श्री अधिकारी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री हेबा परे दुई राज्य मध्य संपर्क आहुरी सुदृढ़ हेबो। ओडिशावासींको पई कोलकाता हेउछि द्वितीय घर सदृश। पश्चिमबंगरे नुआ इतिहास सृष्टि होइछि बोली श्री माझी कहछन्ते। ओडिशा और बंगाल में ज्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अगले चल के महाप्रभु के आशीर्वाद से हम दोनों राज्यों में और भी प्यार निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये विजय यात्रा में हर एक कार्यकर्ता शामिल है। श्री अधिकारी आसंता काली पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे। राज्यर समस्त निर्वाचन मंडली रे अंगनवाड़ी केन्द्र गृह निर्माण और विकास रे महिला मानक भागीदारी को सुनिश्चित करबा पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गुरुत्वारोप करिसेंती। ए संपर्क में विधायक मानक चिठी लिखि श्रीमती परिडा अवगत करबा सह अंगनवाड़ी गृहर निर्माण और विकास कार्य निर्दिष्ट समय सीमा मध्य गुणात्मक भावे शेष करबा पई समस्तक सहयोग कामना करिसेंती। निज निज निर्वाचन मंडली रे चलिथिबा विकासमूलक कार्य रे महिला मानक भागीदारी कराइबा पई श्रीमती परिडा परामर्श देइछन्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2.0 अधीन गृह निर्माण कार्य में ओडिशा उल्लेखनीय सफलता हासिल करने पर देश में अग्रणी स्थान हासिल करिछि। मार्च 2025 रु 2026 मार्च पर्यंत गृह निर्माण संपूर्ण करने क्षेत्र में ओडिशा क्रमागत भावे अन्य राज्य तुलन में शीर्ष रही। यह समस्तों आवास संकल्प प्रति सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता और कार्यदक्षता को प्रमाणित करुछि। योजना अधीन राज्य में मोट 24,625 घर मंजूर होता बेले से 23,464 प्रस्तावित स्थानर जिओ टैगिंग कार्य शेष होइछि। चलित मास 5 तारिख सुधा 3,134 घर भित्तिप्रस्तर कार्य आरंभ होता बेले 2,008 घर निर्माण कार्य संपूर्ण होइछि। निर्धारित समय मध्य अन्य समस्त घरर निर्माण कार्य संपूर्ण हेबो बोली लक्ष्य रखा जाइछि। राज्य में चलिथिबा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनार अग्रगति संपर्क में सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर प्रमुख शासन सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ अध्यक्षता जिलास्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आयोजित बैठक में जोगदे श्री वशिष्ठ योग्य हिताधिकारी चिन्हट कर निर्धारित समय सहायता प्रदान करने सह अभियोगगुड़िकर तुरंत समाधान पर गुरुत्वारोप करिसेंती। सचेतनता शिविर सह क्षेत्र दर्शन करने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मानकु श्री वशिष्ठ परामर्श देइछन्ती। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा को श्रृंखलित भाव समापन करने आज केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त सुधांशु मोहन सामल अध्यक्षतार प्रथम रथयात्रा समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। पुरी टाउन हॉल ठारे आयोजित बैठक में महाप्रभुଙ୍କ नीति निर्घंट समेत रथ निर्माण परिमल पानीय जल और विद्युत जोगाण व्यवस्था नहीं विस्तृत आलोचना करा जाइछि। श्रद्धालुओं आगमन को दृष्टि रखी ट्राफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्यान्य पदक्षेप पर बैठक में निष्पत्ति होइछि। रथयात्रा समय गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य अधिक स्वतंत्र ट्रेन चलाचल सहित दिव्यांग व्यक्ति दर्शन पर समस्त प्रकार व्यवस्था करा जिवो। रथयात्रा 865 खंड काठर आवश्यकता रहितिबा बेले वर्तमान सुधा रथ खला को और कटक स्थित खपुरिया करतकल को आवश्यक काठ आसी पहुंची। स्वास्थ्य सेवा औषध जोगाण और डाक्तर अभाव को नहीं बैठक में गुरुत्वारोप करा जायतिला। श्रीमंदिर चतुपार्श्वर समेत
ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ସମୟ ସରଣୀ, ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, आज जो मीटिंग है विभिन्न स्टेक होल्डर माने समस्त मतामत नहीं विभिन्न जो समस्या अच्छी मतामत देते ये मतामत नवा बहुत जरूरी था ये जहाँ जहाँ समस्या अच्छी एबेठू आम जदि प्रिपेरेसन करवा तो द्वारा आम रथयात्रा अति शक्ति श्रृंखला सहित सुरुखुर समापन हम आम आशा रखा आम ए वर्ष रथयात्रा को अति शक्ति श्रृंखला सहित सुरुखुर समापन कर। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଥଖଳାରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା ବିଜେ କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 3 ରଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ରଥଖଳାରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ରଥର 2ଟି ଚକରେ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଭୋଇ ସେବକମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିବସରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାତ୍ର ଚାପରେ 21 ଘେରା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଭଉଁରୀ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳି ମଚ୍ଖଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 227 ଜଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଅପରାଧିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ଥାନାରେ ଜୁଭେଣ୍ଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ଥାନାରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କାଟାରିଆ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମେତ ଦଶପଲ୍ଲା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଓଡ଼ଗାଁ, ରଣପୁରଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଏହା 1.5 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଓ ରେଡ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେନେରୀ ଡିଓନାନ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ହୁନଗା ଯୋଗଦେଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।